are you today? I hope you are doing okay. Welcome back to English lesson with Mrs. Puji. Today we are going to learn about purpose or intention using conjunction so, that, in order to, and to. Hari ini kita akan belajar tentang maksud atau tujuan dengan menggunakan kata sambung so that, in order to, and to. So mempunyai makna. Jadi, so that, supaya atau sehingga. In order to mempunyai makna. Supaya atau agar atau untuk. Sedangkan to mempunyai makna supaya atau untuk. Sekarang kita akan membahas tentang so yang mempunyai arti jadi. So digunakan untuk efek cause, yaitu menjelaskan sebab akibat yang merupakan kejadian beruntun. For example, it is very hot, so I turn on the air conditioning. Ini sangat panas, jadi saya menyalakan AC. She didn't say anything about her condition, so I thought she's just fine. Dia tidak mengatakan apapun tentang kondisinya. Jadi saya berpikir dia baik-baik saja. Nah, itu adalah pemakaian so yang mempunyai makna jadi. So that. This conjunction usually used when a sentence talk about an activity that can prevent another activity to be happen. Kata sambung ini biasanya digunakan jika sebuah kalimat menyatakan tentang suatu kegiatan yang bisa mencegah kegiatan lainnya. For example, you need to drink a lot of water so that you will be not dehydrated. Kamu harus minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. You must study hard so that you can pass the examination. Kamu harus belajar sungguh-sungguh supaya kamu dapat lulus ujian. So that mempunyai makna supaya atau sehingga. The pattern so that plus subject plus can atau could plus verb 1 atau base form. For example, she works hard so that she can learn a living. Dia bekerja giat supaya dia dapat memenuhi kebutuhannya. Ben built a pool in the garden so that the children could swim in hot water. Ben membangun kolam di taman supaya anak-anak dapat berenang di air yang panas. So that juga bisa diikuti dengan subjek dan kata kerja pertama atau base form. Contohnya, I always carry the umbrella so that I don't get wet. Saya selalu membawa payung supaya saya tidak basah. So that juga bisa diikuti dengan subjek dan will plus base form atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, she practice running every day so that she will get the first winner in the championship. Dia berlatih berlari setiap hari supaya dia akan mendapatkan juara pertama di pertandingan. Nah, itu adalah kegunaan so that yang mempunyai arti supaya atau sehingga. Perbedaan so that digunakan untuk kejadian sebab akibat yang tidak bersamaan. Sedangkan so digunakan untuk kejadian sebab akibat yang terjadi bersamaan. Kita bahas berikutnya in order to. In order to can be placed in the beginning of a sentence.
or in the middle of a sentence. Jadi, in order to bisa diletakkan di awal dan di tengah kalimat. Patternnya, in order to plus base form. For example, in order to pass the exam, we should study hard. Supaya lulus ujian, kita seharusnya belajar giat. Nah, in order to bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. Contoh berikutnya. We should study hard in order to pass the exam. Kita seharusnya belajar giat supaya lulus ujian. 2. The usage of to in the same as in order to. The difference is that in order to is more formal than to. Jadi, penggunaan to sama dengan in order to. Bedanya adalah in order to lebih formal daripada to. The pattern to plus be plus noun, adjective atau adverb. Jadi to diikuti dengan be, diikuti dengan noun, itu kata benda, adjective kata sifat, dan adverb kata keterangan. Contohnya, they wake up early to be on time to school. Mereka bangun lebih awal supaya tepat waktu ke sekolah. Nah, jika diikuti dengan noun, adjective atau adverb, to menggunakan kata be. She works very hard to be success. Dia bekerja keras supaya sukses. To juga bisa diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau base form. He used his handphone to send a message. Dia menggunakan telepon genggam untuk mengirim pesan. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You're right. In fact, I have been to the toilet many times today. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is good reason for me. I never care about what I eat. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good. We'll help you to get ready now.